બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સરસ્વતી સાધના યોજના અંતર્ગત કન્યાઓને આપવામાં આવતી સાયકલ સહાય બાબતે પાલનપુરના નાયબ નિયામક મનીષભાઈ સોલંકીએ રદિયો આપ્યો છે। બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સરસ્વતી સાધના યોજના અંતર્ગત કન્યાઓને આપવામાં આવતી સાયકલ સહાય બાબતે મીડિયામાં પ્રકાશિત અહેવાલ અંગે અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ વિભાગ પાલનપુરના નાયબ નિયામક મનીષભાઈ સોલંકીએ રદિયો આપ્યો છે। તેમણે જણાવ્યું છે કે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સરસ્વતી સાધના યોજના હેઠળ આપવામાં આવતી સાયકલ હાલમાં એજન્સી હસ્તક છે। राज्य सरकार की सूचना अन्वये सामाजिक कल्याण विभाग पालनपुर द्वारा सायकल की डिलीवरी स्वीकारवामां आवी नथी। राज्य सरकार ग्रीमको निगम द्वारा सायकल की खरीदी करवामां आवेल छे। सायकल वितरण माटे एजेंसी ने काम सौंपवामां आवेलुं छे। आ एजेंसी द्वारा एसेम्बलिंग करीने सायकलो जे ते जिल्लामां सोंपणी करवामां आवशे। हालमां जे सायकलो छे ते सरकार द्वारा स्वीकारवामां आवेल नथी, जेनो हवालो एजेंसी पासे छे। कन्याओने वहेली तके सायकलो मळे ते माटे सरकार सतत प्रयत्नशील छे अने आ बाबते सरकार हकारात्मक छे। हालमां बनासकांठा जिल्लाना सरस्वती साधना योजनामां कन्याओने जे सायकल आपवामां आवे छे तेना समाचार वण वपरायेल रहे छे, तेना समाचार प्रसिद्ध थयेल छे। जे बाबते जणाववानुं के राज्य सरकारना ग्रीमको निगम द्वारा सायकलनी खरीदी करवामां आवे छे अने एजन्सीने काम सोंपणी करवामां आवे छे अने आ एजन्सी द्वारा जिल्ला कक्षाए सायकलो एसेम्बल करीने जे ते जिल्लाने सोंपवामां आवे छे। हालमां जे समाचार प्रसिद्ध थयेला छे एमां जे सायकलो छे ते सरकार द्वारा स्वीकारेल नथी अने हाल ए ज एजन्सी पासे ए सायकलोनो हवालो छे। सरकार वहेली तके आ बाबते पॉजिटिव छे अने वहेलामां वहेले कन्याओने सायकल मळे ए बाबते हकारात्मक पण छे।